Hmm. Edgar Ayan na ba? boy. Aywa, Hussein Bay. I love you 3. Kaya before. Ah. Sada. Alatul mo ba? Italatul dawar-dawar. Sada 1 hour EG. Oh. Kabir Alibaba. Abdo. Ayan oh. Patapos na kami rito. Ito na, top par na. Pinakatulay na. Karsada na ginagawa namin. Nung una ay yung beam. Parang beam yun. Backstide ang tawag nila. Oh. Abdo Alibaba, kaway. Abdo. Abdo Kaliba. Kaway. Abdo, kaway. Alibaba Kabir. Assalamu alaikum. You're good. Mr. Edgar. Abu Abdu Formin. Abdo Alibaba Paman. Iwa. Ayman. Kalam, kamusta kayo? Kalam, kamusta Philippines? Kamusta Philippines? Aywa. Aywa li Philippines. Ayaw magbog araw. Bas. Aywa. Ayan o. Pinipinis na namin. Pinakakrasada na to. Yung una, ilalim lang ng karsada. Beam. Box type kung tawagin nila. Style. Amachig! Kaway! Oh! Kaway! Kaway! Oh! يا صابر تعال شوي يا صابر تعال 15 سنة Imran! Kamusta? Tawag ha? Kalam, kamusta Philippines? Palpini. Aywa! Aslambay! Ada ya pare Aywa! Filipino mia suwal itu gar Formen Mapi forma na Sabar bay! Open Aywa! Panchut! Molly mana Hindi technical gulu Aywa! Technical kulo Okay. Pupuntahan natin yung electrician namin na India no. Aywa Ito, rigger. Pakistani. Kacha, kaway. Aywa. Good. Aywa. Mia. Kaway. Electrician namin ato. Pakistani hindi. Pakistani. Aywa. Inta. Ala. Uy! Sana. Do you know African man? Aywa. I'm African man. I'm from Nigeria. Understand? Aywa. Mga electrician yun. Aywa. Sa susunod na video natin, abangan nyo ang pagtatapos ng paglalatag ng bakal. Sa pagbubuhos, hindi kami kasama, ng bakal lang kami. Mga mason na yon. Hanggang dito na lang, sundan nyo lang yung video natin.